দাদা ভাই আবার চলে এলাম। তো নতুন নতুন কানেকশান নিয়ে সব শার্ট আছে, জিনিসের প্যান্ট আছে, কটন আছে, এইসব ধরনের জামা আছে, सब শার্ট আছে, बाबा सूट আছে। ये जीन्स वाला है ना, जीन्स हाथ में लेके देखेगा तो अच्छा लगेगा। एक कॉटन वाला माल होगा, माल का बहुत स्टॉक है, एक बार आसिए। डिजाइन वाला बहुत माल है, माल देखिए। टी शर्ट का है, ये टी शर्ट का, ये वाला टी शर्ट বিভিন্ন রকম কোয়ালিটি है। देखिए माल स्टॉक गुलो एबार देख के दिच्छे। सैंपल इतना ज़्यादा है तो माल तो अच्छा ही रहेगा ना। माल स्टॉक खाली देखिए, क्या क्या माल चाहिए, सब होलसेल में रेट में मिल जाएगा। ये टी शर्ट है, इतना ज़्यादा सब टी शर्ट है। क्या क्या टी शर्ट लेगा, कितना डिज़ाइन लेगा। आबर काल में आएगा, सोमवार दिन 500 पीस ढुकेगा। देखिए माल देखिए, विशाल स्टॉक है। एक बार आसिए, ना एले होबे ना। এটা উলুবেড়িয়া হাওড়া লালতগড়, এটা লালতগড় স্টেট ব্যাংকে আমার দোকান ওয়েব ফ্যাশন। এখানে জামার স্টক আছে, জামার স্টক আছে, ট্রাউজার আছে, হাফ প্যান্ট আছে, বিভিন্ন রকম মাল আছে। না আসতে হবে। একটা জিন্স প্যান্ট আছে, একটা জিন্স প্যান্ট আস্তে আস্তে স্টক করছে। এটা পুরো ট্রাউজার আছে, এটা পুরো টি শার্ট আছে, শার্ট আছে, হাফ প্যান্ট আছে, বিভিন্ন রকম ডিজাইন মাল আছে। একবার আসুন, না এলে বোঝা যাবে না। ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।